subtopic is the concept of movement of substance across a plasma membrane. Okay. Jadi the movement of substance across the plasma membrane ini adalah berdasarkan the characteristic of the substance, ya. Berdasarkan dia punya ciri-ciri lah. Okey, yang menentukan sama ada dia boleh tembus, boleh lalu ataupun tidak. Iaitu the molecule size, polar molecule and ionic charge. Okey, kita tengok ya. Yang pertama, the lipid soluble substance, iaitu non-polar molecules. Yang ini fatty acid, glycerol and fat soluble vitamins, vitamin A, D, E, K and steroid compound adalah molekul yang boleh dissolve in lipid. Remember ya, yang ini apa tadi? Tail dia adalah lipid. So kalau dia boleh boleh larut, boleh dissolve dalam lipid, dia boleh can pass through the plasma membrane. Okay. Manakala a small molecule and ion like water, oxygen, carbon dioxide for non-polar molecules and ion like potassium, sodium, calcium, magnesium, ini ion ya, jadi bercas ya. Okay. Ini pun boleh pass through the plasma membrane. Okay. And dia boleh lalu the plasma molecule and ion itu boleh lalu melalui channel protein. Yang non-polar molecules boleh lalu melalui plasma phospholipid bilayer. Okay, boleh pass through saja. Okay, manakala pun sama lipid soluble molecule, manakala large molecule like glucose and amino acid, okay, dia boleh melalui plasma membrane ini melalui carrier protein. Okay. Okay. This is the experiment that we have to conduct actually. Okay. But this experiment, you already do this experiment during your Form 2 science when you learn about the digestion, the absorption process in the small intestine. So yang ini kamu dah pernah buat. Okay. The movement of substance ini. So it's very familiar lah. Kamu dah biasa sepatutnya. And plus kita online learning ini, we cannot do the experiment and we will do the experiment once we meet dalam bulan 4 nanti insyaAllah ya. Okay. Ini pun sama. It shows these two experiment just to show you that there are substance can pass through the semi-permeable membrane and there are substance cannot pass through it. Okay. Next, we are going to learn how the movement of substance across a plasma membrane occur. Okay, dia ada dua jenis transport untuk dilalu plasma membrane itu ya. Yang pertama kita sebut passive transport. Passive transport. Okay, this passive transport pula ada tiga cara, iaitu simple diffusion, osmosis and facilitated diffusion. Okay, ada tiga cara di bawah passive transport ini. Okay, analogi passive transport ni dia macam kita cycling downhill. Okay, kita kayuh basikal ke bawah. Okay, tak perlukan tenaga, kita ciu je basikal tu. Sekarang ramai orang cycling kan. Okay, itu passive transport. Okay, kita tengok tiga-tiga itu ya. Simple diffusion, okay, simple diffusion berlaku apabila molekul itu, bahan itu
bergerak dari kawasan high concentration, maksudnya dari tempat yang banyak substan itu ke tempat yang sedikit substan itu. Tengok sini, high concentration ada banyak molekul tu kan, substan, to the lower concentration area. So simply diffuse. Macam saya cakap tadi lah, macam awak turun bukit naik basikal, turun saja. Okay, tapi bila sudah reach the equilibrium, okay, it will stop. Okay, it will stop until a dynamic equilibrium is achieved. Maksudnya apa? The concentration is equal, sama dah. So dia akan stop. Okay, itu simple diffusion. Actually, simple diffusion ini boleh berlaku juga dalam keadaan without molecule. Okay, sebab dia just a simple diffuse saja ya. Yang kedua ialah osmosis. Osmosis ni biasa dengar ni. Kalau kita jumpa mesin air kan, reverse osmosis kan katanya. Osmosis biasa dengar kan. So this osmosis is a passive transport that involve only water from a high water potential, maksudnya banyak water, solution yang lebih banyak water, dia punya solute rendah, concentration of solute dia sedikit rendah. So that one is kita sebut high water potential to the lower water potential and mass through a permeable membrane. Contoh dekat dalam ini ya. Okay, ini ada dua solution yang dipisahkan oleh selectively permeable membrane. Solution sebelah ini ada banyak solute. Jadi water potential dia rendah. Manakala sebelah sini adalah kurang solute dia. Water potential dia tinggi. So air akan bergerak merentasi semi-permeable plasma membrane ini ke kawasan yang mempunyai low water potential until it reach concentration. Sekarang concentration ini sebelah kiri dengan sebelah kanan ini sama. Okey, jadi air dia naik, arus air dia naik sebab air sebelah sini tadi pergi ke sebelah sini. Untuk dia supaya concentration sebelah sini sama dengan water potential sebelah sini. Okey. That is osmosis. And the third one is facilitated diffusion. Okay, dia sama, tak perlukan tenaga, tak perlukan down a concentration gradient. Apa down a concentration gradient tadi? Macam medium terang daripada atas tadi, daripada kawasan yang high concentration to a lower concentration. Okay, until dynamic equilibrium, sehingga mencapai dynamic equilibrium. Okay, tetapi facilitated diffusion memerlukan transport protein, iaitu carrier or channel protein. Okay, carrier or channel protein. Contohnya dekat sini ha. Ini gambar dia, ini channel protein from channels or canals to allow small size solute and ion to diffuse across the plasma membrane. Okay. Channels have specific internal characteristic that only allow specific ion to pass through it. Okay. Manakala carrier protein ada specific site, tapak yang khas, yang khusus, yang membolehkan molekul yang spesifik bergabung dengan carrier protein itu, dan carrier protein itu akan boleh menghantar dia ke site yang satu lagi. Ini site, active site biasanya ya. Ini contoh dia dalam facilitated diffusion untuk angkut glukos. Glukos dekat luar, attach dekat
attached to the active site of the carrier protein, the carrier protein will change its shape, akan ubah bentuk dia to release the glucose. Okay, sekarang glucose dah masuk, carrier protein return to its original shape untuk ambil lagi satu. Okay, itu facilitated diffusion. Okay, for passive transport, dia tak perlukan tenaga, dia follow the concentration gradient from high to low. Dari tempat yang banyak ke tempat yang sedikit lah sebenarnya ya. Okay, now apa pula active transport? Okay, active transport happen when the movement of the substance is against a concentration gradient, melawan kecerunan kepekatan. Dia nak pindahkan, transport the molecule or the substance daripada kawasan sikit pergi kawasan banyak. Dah kawasan tu banyak, dia nak hantar lagi, mestilah perlukan tenaga kan. Okay, contohnya awak masuk dalam bilik yang crowded, okay, tapi awak nak masuk juga. Jadi awak pun tolaklah guna tenaga awak untuk masuk. That is active transport. Jadi dia perlukan tenaga. Tenaga itu dalam bentuk ATP, adenosine triphosphate. Tapi biasa kita guna singkatan ATP sahaja. Okay. So, dia akan guna specific carrier protein dan juga specific site untuk molecules ataupun ion tersebut, sama seperti facilitated diffusion, tetapi dia mesti berlaku dengan adanya tenaga dan mesti berlaku against the concentration gradient. Okay. Ini contohnya the sodium potassium pump. Okay, dekat sel ya. So tujuan active transport ni adalah untuk accumulate, nak kumpulkan bahan daripada luar, memang sebab sel memerlukan bahan tersebut, atau to excrete molecule from the cell, sebab dia banyak ke dia sikit ke dalam sel, memang nak keluarkan dia, to excrete it. Okay, so this is the example untuk sodium potassium pump. Okay, 3 sodium ion bind to the carrier protein. Kemudian ATP akan bind to the carrier protein untuk beri tenaga, dan dia akan ubah shape dia untuk release the sodium keluar. Kemudian bila dia release ke sodium keluar, sekarang carrier protein itu boleh bind with the potassium. Potassium pula bind, attach tenaga. Okay, potassium bind with the carrier protein. The phosphate group leave the carrier protein tadi, phosphate group daripada ATP, menyebabkan carrier protein itu kembali ke bentuk asal dan release potassium ke dalam sel. Okay, ini contoh dia ya. Iaitu this another one is the proton pump untuk keluarkan hidrogen daripada sel. Okay, so the last part of this movement, kita compare active transport dengan passive transport. Kedua-duanya adalah moving across a substance dan kedua-duanya berlaku melalui semi-permeable membrane, selectively permeable membrane. Tapi apa beza dia? Passive tak perlu tenaga, aktif perlu tenaga. Passive following concentration gradient, active against the concentration gradient. Passive occurs until a dynamic equilibrium, tapi aktif memang bertujuan untuk accumulate, kumpul, and excretion, disposal of molecules or ion. Okay, setakat ini ada soalan? Tak ada, Madam. Okay, sekiranya tak ada, boleh Madam teruskan.
Boleh, madam. Okay, good. So, awak kena baca lagi after the class. You have to baca semula supaya awak boleh ingat dengan uh, long term punya memori, boleh ingat lagi dengan lama ya untuk konsep pergerakan bahan itu. So, konsep itu macam mana ia berlaku di dalam plasma membran dalam organisma hidup. Okay, kita tengok dia punya application in living organism. The first one, the passive transport in organism occurs during gases exchange in alveolus. Alveolus ni daripada tingkatan 1 belajar gases exchange ini. Okay, dalam paru-paru. Itu adalah passive transport. Water reabsorption in the kidney. Yang ini kita akan belajar di bab 13 in form 4 nanti ya. Absorption of water by a plant root, macam mana tumbuhan menyerap air, and absorption of fructose molecule in the villus, fructose di dalam usus kecil, kita akan belajar dalam bab 9 nutrition nanti. And sebenarnya dah belajar juga kamu dalam tingkatan 2 absorption proses dalam usus kecil ya. Manakala active transport pula berlaku dekat mana? Sama juga dalam villus. Apabila glukos and amino acid lebih pekat di dalam darah berbanding di dalam usus, maka ia akan diangkut secara active transport. Okey, sama juga glukos dekat dalam kidney, reabsorption of glucose. Transport of sucrose from a leaf to a phloem tissue lepas proses photosynthesis. Dan juga absorption of mineral ion by a plant root hair cell. Okay. Semua ini adalah untuk kumpul apa yang diperlukan, jadi dia akan against the concentration gradient. Okay. Semua ini ada dalam diagram inilah. Okay. So, next part is about isotonic, hypotonic and hypertonic solution. Okay, so sebelum madam masuk kepada bahagian ini, okay, kita take 5 sekejap. Okay, sebab terlalu lama nanti kamu tak selesa ya. Okay, madam bagi take 5 sebelum kita masuk kepada isotonic, hypotonic and hypertonic solution. Okay, boleh? Nak pergi toilet, nak pergi minum, okay boleh. Sekarang ya.